Okay na, okay na. Okay na, Dol? Okay na? Ata, okay ya? Hoy, apa gawa na ka? Kita ka Sir Jewel ito? Oh? Ha? Wala man. O nalipat lang ko. Nauna ba? Nalipat ko. O wala pa man to. Ano yan? Ano yun? Idol! Buwak naman itong wala niyo. Wala naman ito yung to? Kalipir? Ngabanti? Buwan ay? Buwak kalipir ay? Goal ka Dol? Goal ka goal? Ha? Aw? Saan siya? Power goal. Oh. Munton oh, munton. Dodge Monton. Dodge Monton. Ini sih do. Okay, finish. Dodge Monton. Lusot dia. La 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 la. La 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 la. Pick up lang. Pick up lang. Ha? Oy. Pick up lang. May ipit ka niya. Sakyo lang guro, may ipit ka. Ha? Nah, ipit ka na ba? Maindo ka. Nah, smile sabi. Ala lagi. Mindset ba? Mindset. Shout out. Nah, dia. Kahom gitu.